सूरज नीचे आ जाता है। दिन में सूरज नीचे आ जाता है। हाँ। আমি ভাবি সারা পাইতেছি না এই জায়গাত আমি কামটা করমুড়া কিভাবে। হ্যাঁ গাইস, ওয়েলকাম মাই ইউটিউব চ্যানেল। আজকে আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে আসলাম, আপনাদেরকে সবাইকে স্বাগতম জানাই। তো আপনারা দেখা পাইতেছেন আমি গুলো এই জায়গাটাত কাম করতেছি, আর এইটা হচ্ছে বিল্ডিংটা, আর এই সাইডে মানে গাছ গোছালি তো আপনারা দেখা পাইতেছেন। তো মেন কথা হলো কি, আমি মানে যে জায়গাটাতে আছি এই জায়গাটাত গেলে কাম করা মানে অসম্ভব, আমার পক্ষে কমসে কম অসম্ভব। কারণ এই জায়গাত মানে এত গরম গরমের সাথে মাটিগুলো যাচ্ছে, আপনারা দেখাচ্ছেন মাটিগুলো পর্যন্ত মানে তামাম গরম হয়ে গেছে গা। আমি ভাবি সারা পাইতেছি না এই জায়গাত আমি কামটা করমুড়া কীভাবে। ভাবতেছি যে বেশি দিন থাকবো না, 22-23 তারিখে আমি চলে যাম গা। কারণ এত গরমের মধ্যে কাম করাটা আমার পক্ষে অসম্ভব। জাস্ট আমি যে আরেকবার যখন ফার্স্ট টাইম আসছিলাম তখন মানে গরম আসছিল না, থা না 1 মাস আমি গরম পাইছিলাম আইসিরেই, আর 1 মাসের মধ্যে আমার পিঠ মুখ হাত এলে সব শুধু পুড়ে গেছিলো গা। আল্লাহ মাহবুব জানে এরা মানুষ এইগুলো থাই কি ভাই, কিন্তু আমার পক্ষে কমসে কম অসম্ভব। এই যে আগাবেলা যেগুলো গাঁথনিগুলো করলাম 14 ইঞ্চি, তারপরে 10 ইঞ্চি, তারপর 14 ইঞ্চি, 9 ইঞ্চি আর 4 ইঞ্চি, মানে একদম গার মানে ফাটে গেছিলো এত মানে গরম। তো এই জায়গাতে আপনারা দেখা পাইতেছেন এই যে তাও তো তার কাছে কিছু পুরস্কৃতি দিই এই জায়গায়, মানে এত গরমে এরা কীভাবে কাম করে। আর এরা যে ছাদের উপরে কাম করতেছে আপনাকে আমি দেখাই। হ্যাঁ, ওই যে দেখেন ছাদের উপরে কাম করতেছে, জানি না তারা কীভাবে কাম করতেছে। আমার পক্ষে কমসে কম সম্ভব না এই এত গরম কাম করা। তো ভাবতেছি যে 22-23 তারিখ আমি মানে চলে যাম গায়ে, তো গরম আমার কাম করা একবার অসম্ভব। যে কাশ্মীর বলে বহুত ঠান্ডা আছে, তো 8-9 মাস বা 1 বছর আমি কাশ্মীরি কাম করবো নিয়ত করা হয়েছে যে এবারকার বড় ঈদের মধ্যে বাইর যাচ্ছে আমি কাশ্মীর যাবো। তো তাহলে চলেন আমি এই তাওর কাছে কিছু কুচ করি, তো গরম এই জায়গায় মানুষ কীভাবে কাম করে। আপনারা তাও দেখা পাচ্ছেন, তাও একটা তো বিশ করবো। अच्छा ताऊ, तुम आपसे एक बात करना है, ये बात करना है कि यहाँ पे इतना गर्मी क्यों पड़ता है। सूरज नीचे आ जाता है। सूरज नीचे आ जाता है, दिन में सूरज नीचे आ जाता है, हाँ। इसलिए इतना गर्मी पड़ता है। और क्या है? तुम लोग इतना गर्मी में भी तो काम करते हो। करना पड़ता है, क्या करते ये लोग इतना गर्मी में भी काम करना पड़ता है, सुना है आप लोग, करना पड़ता है। यही बात हम लोगों का गरीबी का यही है दिक्कत। हैं। रोड तो सही है। हाँ, लेकिन मेरे से नहीं होगा इतना गर्मी में काम करना। पेट है ये कराना पड़ता, करना। पेट होगा, इतना तकलीफ से काम करता हूँ, सिर्फ बदन के लिए पेट के लिए तो काम करता हूँ। और क्या है, इसलिए करता है। बदन या पेट को मार करके तो काम नहीं कर सकते हम। मार के नहीं कर सकते। हाँ, इसलिए हम सोच रहे हैं कि हम भाग जाएंगे यहाँ से 22-23 तारीख को। बाहर जाए, हाँ? बाहर भाग जाए, भाग में क्या है भाई, खाना वो तो होए। हाँ, आपका तो घर यही है, आपको अरे भाग हमका घर- खाना तो पड़ेगा, लेकिन हम सोच रहे हैं कि मेरे से नहीं होगा इतना गर्मी में। होगा नहीं, सही बात। হ্যাঁ, তো আপনারা তাও দেখতেছেন এরা গুলো এই কষ্ট করে এই গরমের মধ্যে কাম কাজ করে আল্লাহ মাহবুব জানে তারা কিভাবে কাম করে, কিন্তু আমার পক্ষে একবার অসম্ভব এত গরমের মধ্যে কাম করার। हम तो भाई তো रेस्ट मार लेते हैं, पूरा रेस्ट भी मार लेते हैं। रेस्ट और क्या है, महीना में कितना बार छुट्टी मारते हो। महीना में तो मार लेते हैं 7-8 की छुट्टी। 7-8। 10 मार लें, गर्मी के हिसाब से तो यही चल करते हैं। हाँ, देखो हम लोग बहुत दूर से आया है प्रदेश में, अगर हम लोगों को छुट्टी करेंगे तो हम लोगों को दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों को खाना भी पड़ता है, इसमें गैस भी भरना पड़ता है, सब कुछ खरीद के खाना पड़ता है सिर्फ पानी के बिना। तो इसलिए सोचता हूँ कि हम लोगों का छुट्टी नहीं होना चाहिए, हम लोगों का छुट्टी नहीं होना चाहिए। हम पूरा महीना में काम करेंगे तब ना जाके महीना में कुछ पैसा बचेगा हम लोगों को। तो इसलिए सोच रहा हूँ कि हम लोग छुट्टी ना करें। लेकिन यही बात है कि इतना गर्मी में काम करना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है, तो हम सोच रहे हैं कि इतना गर्मी में हम काम नहीं कर सकता है। कि भी कभी मेरा बाबा और मेरा माँ ऐसा कभी मेरे को तकलीफ़ दिया ही नहीं, क्या मेरा लड़का इतना तकलीफ़ करे, कभी ऐसा दिया ही नहीं। और किसी का बाप माँ किसी लड़का को व बेटी को तकलीफ़ देना नहीं चाहता है। वो भी लोग कह देंगे भैया छुट्टी कर ले। हाँ, यही बोलेगा छुट्टी कर ले, आराम कर ले। अगर मैं घर पे कल करके बोलूँगा पापा इतना गर्मी है, तो को बोला कि छुट्टी कर दे, ऐसा बोलेगा। भाग जाओ, हाँ हाँ, क्या घर आ जाओ, इतना गर्मी में काम नहीं करना है, ये आप आसपास में ही काम कर लो, ऐसा बोलेगा।
लेकिन हम ये कभी नहीं घर में बोलेंगे क्योंकि हम दूसरे जगह से और दूसरे जगह पे आ गया, তো আমি কবি নেই বলেंगे। তো দেখা যাক এইভাবে আমি কাম করতে থাকবো, যদি এই মাসটা বা কাম করে সেরে দিব, আমি নেক্সট মাসে আমি বাইরে যাওয়ার চেষ্টা করবো। তো আজকে আপনাদেরকে আমার এটাই জানানো দেখালাম আমি আপনাদেরকে যে আমি দিল্লিতে কাম করি, দিল্লিতে মানে গরমটা কীরকম, এই জায়গাগুলো প্রচুর গরম, মানে ধরেন আরও যদি 10-12 দিন বা 1 মাস পরে যে আরও গরম পড়বো, হাত পাগুলো একবার পুড়ে যাবো গা। যেগুলো মানুষ কাম করে খাওয়া অভ্যেস আছে, মানে এগুলো রোজের মধ্যে তারা পাবেই, কিন্তু কমসে কম আমার পক্ষে সম্ভব না, কারণ আমার বাপ মা আমাকে মানে অত কষ্ট দেয় নাই, মানে সেবার মধ্যে পড়াইছে সবসময়, আর এই কষ্টগুলো এখন সহ্য হয় না। তো আজকে আপনাদেরকে আমি এটা দেখালাম যে এই জায়গার গরমটা কীরকম। তো আমার ভিডিওটা ভালো লাগলে আপনারা লাইক কমেন্ট শেয়ার নিশ্চয় করে দেবেন, আর নেক্সট ভিডিও দেখার জন্য আপনারা আমার ইউটিউব চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রেখে দেবেন। ধন্যবাদ।